हेलो गाइस देखी पारे मो मैडम पत्नी आमर केते बढ़िया चिता पकाई फॉर टुमोरो माणबसा गुरुवार पे हे मैडम कुआडे गले इस बाबा कौन झोटी पकईच हाय 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 एत बढ़िया पकाउछ ना पूरा लास्ट माणबस पूरा जोरसोर प्रिपरेशन ना कम्प्लीट हो गला ना आ बढ़िया देखा ए तू 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 सोइनु तू कौन कर बोटा चिता पकाउछ तू कौन कर गाइड कर आकु कहते सासू ए सासू ए बो कौन है उठीगला कि काली गुरुवार उठिया को पड़ो सी देखुन 12टा बजला आसिक उठी पाइल चिता पकड़ा बेलू 11:30 ये महाराजा उठी जाइए शोबार ना गंध ना मन नहीं रे पुआ जा सुआ ताको देख ता मुहटा टिके देख महाराजा ओई महाराजा एपड़ को तुम आस सी कौन ओई हाँ 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 कि मुख दर्शन तुमर ओहो खालिया मुख दर्शन कला कौन एते लेट है चली पूजा धूप पुली कले मातो भृत पुली कले अति जतन रे माए सर पुली कले जेते द्रव्य रांधी एटा रातिर फाइनल लुक देखी पारे बढ़िया है माने चिताटा देखला भाया पूरा जा हो राति अधे पूजा पाठ चलती माँ लक्ष्मी माणबसा बहुत बढ़िया सजाई हेलो गाइस मोर समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ आज माणबसा गुरुवार तो मु तो फास्टली मु किछि करी माने वीडियो करि पाइलिनी सकाळ उठिकी पूरा चलता आपण मन तो देखि सारी बेणी सब तो एबे जस्ट बही पढ़ी के आसिक आपन सब वीडियो करूची तो आपण माने भी सब पूजा पूजी सब जल्दी उठिकी सब करा माने करथिबे काम धंदा तो आज गोटे दिन माने बहुत बढ़िया लगे झुटी पकाइबा ये करने पूरा माने बहुत मत तो बहुत ही भल लगे झुटी पकाइबा बुझाबुझी करवा माने आसू कि न आसू बट भल लगे है तो आपण मैंने देखिए मुझे झुटी पकई देखिए कमेंट कहे भल हो कि खराब तो मु पूजापूजी कर सारे उठिली 3टा राति तो पूजापूजी मोर सब सर जाता सका बही पढ़ी नी तो बही पढ़ी के आसिक आप वीडियो कली तो आज जेहेतु लास्ट पाली तो आज आम एना जा रोसे बास करवा ठाकुर संकुड़ी भोगपाई तो कौन कौन नहीं ठाकुर को भोग लगे चलते आज देखिए प्रबल थंडा मु पूरा बाहर बही पूरा गोटे गोटा है बाबारे ये देखंतु आम पतिदेव आसीगले सब जिनस धरिकी खीरी फिरी हम बोली देखंतु चढ़ी जाओ से झोटी ऊपर गाड़ी चक चढ़ी दे पलि आस हाँ 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 गाड़ीटा आस तुम झोटी ऊपर चक चढ़ी पलि आस देखंतु मो चिता पकई केते बढ़िया देखा मत तो बार बार देखिया को बहुत भल लगुच आइल सब तमे कहीं मो चिता पर चढ़िल चिता पर कहीं चढ़ी के आइल गाड़ी देखेनी चिता पड़ची कोन पड़ी हां गाड़ी देखेनी तमे देखि पान गाड़ी सिना देखेनी तमे देखि पान ना मो देखेनी हां हेडलाइट रे फ्यूज ही तमे को दिन फ्यूज हे जीवो देखि हबा निश्चय समस्त फ्यूज हे कोन जामु करिबु जानछे तमे जाउन करिवो तमे डिए कर दियो कौन मला आज पूरा पवन दौज लो बप्पा बइछु कहीं बाहर जाउन भीतर बइछि कहीं तम वीडियो करिया पई बइछि मो वीडियो
ହଉ ଚାଲ ଆମେ କରିବା ଏବେ ରୋଷେଇ ଭୋଗ ପାଇଁ। ଆମର ଏଠି କ୍ଷୀରି ବସିଛି ଭୋଗ ହବା ପାଇଁ। ଏଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ହବା ପାଇଁ ଜନ୍ତା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ଚିତଉ ପିଠା ହବ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା। ଧନ ମୋର ଖାଇବ, ରୋଷେଇ କରାହେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ହଁ ଗେଲୁ ଖାଇବ ବୋଲି ହେଇଛି। ଗେଲୁ ଆଜି ଠାକୁର ଗେଲୁ ରାଗି ଯାଉଛି। ତମେ ଖାଇବ? ହଉ ଯାଅ 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 ଆଇ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଗେଲୁ ବାପା ରାଗିକି ବଇଛି ସେଇଠି, ତୁ ଏଇଠି ରାଗି ଆଉ ହଉ ତା ବସିକି। ଯାଅ ଚାଲ ତମର କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅ। ଧ ଧ ଧ ଧ ଧ ଧ। ଧନ ଭାଇଆ ଚାଲ ଆମେ କରିବା ଭୋଗ। ତୁ ଏଠି ମମ୍ମି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ପୁର। ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ। ହଁ ଛେନା ନଡ଼ିଆ ପୁର। ଏପଟେ ସେକା ବରା ପାଇଁ ଅଦା ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ଖାଲି ଜିରା ପଡ଼ିକି ବିନା ତେଲରେ ଛଣା ହେବ, ସେକା ହେବ। ଖାଲି ସେକା ହେବ କାହିଁକିନା ବିନା ଅଲଣାରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ଏଇଟା। ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ମମ୍ମି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଣ ହାଣ୍ଡି ବସେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ସେମିତି ବଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆମର ତ ମାଣ ବସିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୁହଁ ହେଇକି ବସା ହେଇଛି ଅନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ପାଞ୍ଚଟା ସବୁ ଆଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ପୁରା ଚିତ୍ରକୂଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଏତେ ଏଇଠି ଭାତ ବସିଛି, ଦହି ଭାତ ହବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସେକା ବରା ହବ। ଛଣା ବରା କରିବ? ନାଇଁ ସେକା ବରା ହବ, ଛଣା ହୁଏନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡା ପିଠା, କ୍ଷୀରି ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଚିତଉ ହଉଛି। ମମ୍ମିଙ୍କର ମୋର ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଚଲେଇଛ ଆମ ପୁଅ ସିଆଡେ ତାର ନା ଆଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସିଏ ତା ମା ପାଖରେ ବଇଛି। ମା ପାଖରେ ଯାଇକି ବଇଛି ପୁଅ। ତାର ଇଏ ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଅଛି ପୁଅର। ସୁଇଟି ମା ଘରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାଚୀ ମା। ବଢିଆ ଆଉ ହଉ କାମ ଚାଲୁ ଆଉ। ଆମ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ହବ ଦେଖିବା। ଦହି ଭାତ ରେଡି। ତ ଅବିଆ ଲାଗି ଦଉଛି ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ଦିଅନ୍ତି ଲାଗି। ଠାକୁର 12ଟାରେ ଖାଇବେ। ଏକାବାର ରେଡି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଥାଳି ପୁରା ରେଡି। अरे बाबा रेडी ताले कुआड जाउछु कुआड लगेयो ठाकुरन बगे थोइया बे करे लगेई 12टारे। अच्छा बंद कर। मु सब काम सारिकी आसिली। ठाकुरन को शंकुरी भी लगे देली, भोग लगे देली। ठाकुर पूजा टाइम तो वीडियो तो करने मुझे भल लगे तो मुझे करें फास्ट जो भोग नहीं गली भोग लगेदेली। पूरा सका उठिले 2:30 3टा एपर्यंत टिके बसा बसी रेस्ट नहीं। तो मुझे चली टे रेस्ट करी जेहेतु आज गुरुवार तो संध्या जल्दी तो पड़ो न सूर्य अस्त हवा पूर्वर। तो टिके ना टे शोबनी टे गड़पड़ हेबी तापर पुणी देखा आपण मान। अरे तू कौन एमती बुलुच कहीं तू कहीं बुलुच कि हाँ हाँ तोते जो कहूली एमती गोटे सिंपल टाइप पका तो कौन माने खातिर पसंद तो पड़ानी।
ଖାଇତରେ ପସନ୍ଦ ପଇଲାନି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କରିବି ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି କର ଆଉ କର କରୁନୁ କର କିଏ ଅନୁଛି ହଁ ହଉ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ ବାସ୍ ଏବେ ଶୋଇଲା ଆଜି ପୁରା ପୁରୀ କରିଦେଇକି ଘର କବାଟ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଶୋଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଆମର ଏବେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା ଫାଇନାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସଇଲା ଶେଷ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠା ହୁଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସ୍ନାନରୁ ଟିକେ ମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ତ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଆଉଥରେ ଗାଧେଇକି ସିଏ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତ ହଁ କଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ କାମ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭଗବାନ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା ପୁରା ଭଲରେ ଆଜି ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନମାନ ଯାକର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ଏତେ ହେଉନି ମୁଁ ପୁରା ସେତେବେଳେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଶୋଇକି ଉଠିଲି 3ଟାରେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏତେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା କାଲି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଟି ପକେଇକି ଆସିକି ସକାଳ 2:30 3ଟାରୁ ପୁଣି ଉଠିକି ଯେଉଁ ପବନ ଦେଉଥିଲା ଥଣ୍ଡା ପବନ ତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି ପୁଅ ବି ସିଆଡ଼େ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ଶୋଇବ ବୋଲି ପୁରା ଉଚ୍ଚ ନେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମିଳୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।